रेडियो श्रीक्षेत्र। रेडियो श्रीक्षेत्र शुणुवा सबु आत्मीय श्रोता मानकु श्रद्धा सम्मान एवं शुभेच्छा सहित प्रणाम जणाई आरंभ करुछु एक नुआ विषय महाशून्य। यार लेखक होउचंती अनन्य जगन्नाथ प्रेमी डॉक्टर श्रीकांत परिजा। तांको लेखिला पढ़िला परे मोते लागुछि जगन्नाथ तांको बोल मानुथिबे। से बापरे धनरे कहिदेले नीलकंदररू ओल्हाई आसुथिबे ठाकुरे। तांको भाषारे जो दरद अछि, आदर स्नेह एवं निच्छक भल पाइबा अछि, जो अनुढ़ा आवेग रहिछि ताकू मो स्वर छुई पारिबनी मु जाने। तथापि कोटि कैबल्यनाथ जगन्नाथंकु प्रार्थना करुछि श्रीकांत भाईंको भावावेगकु सामान्यतम जदि मु छुई पारिली तेबे अंतत पक्षे किछिटा आश्वस्ति मिलिबो। जगन्नाथ भावर ठाकुर, श्रीकांत भाई भावावेगर प्रतीक, आउ आपण श्रोता माने अत्यंत दरदी प्राणर निच्छक प्रतिफलन। आपण समस्तଙ୍କ आशीर्वाद कामना करी आरंभ करुछि महाशून्यरू किछि अंश मात्र। सबु देवार प्रतिश्रुति रक्षा करिबा, सबु आशा को पूर्ण करिबा विश्वासर आंजुलाटीर नाम ही तो जगन्नाथ। मु अनाई रहिथिली ताकू, आउ से भी तार गुलगुल चाहाणी रे अनाई रहिथिला मोते। तू कोन खाइनु कि रे? भोक लागुछि कि? आहा मो मणिमा, सोना चंद्र बदनिया मुहटा केमिति सुखाई कला पड़ी जाइछि। कोन किछि कहूनु? मु डेरी करिदेली बोली तो पाखकु आसीबाकू सेथिपाई मो उपरे राग करिछु। कौन करिबि कह? अरे डेरी तो तोहरी पाई। तोर तो बहुत अली अझट, एटा खाइबिनी, सेटा कषा लागिला, सेटा पिता लागिला, एते खाइबिनी। एई देख ना तो पाई केते कोली आनिछि। दर पाचिला तोते कषा लागिबो बोली पाचिला कोली खोजु खोजु जंगल भितरकू बहुत बाट परा चली जाइथिली। सेथिपाई परा टिके डेरी होई गला। अइलु अइलु टिके आ करि दे। अरे एमिति कि तो पाखरे रखिदेले तू खाउनु, सेमिति थुआ होई जंदा पिंपुड़ी खाइदेबे। तू भोकरे रखिजिबु पछे निज हातरे केबे भी खाइबुनी मु जानिछि। देख मणिमा, आउ अझट करना, टिके मुह उपरकू उठा। कौन पाई धान उषा हांडी परी मुह करिछु? केते सुंदरिया मुहटा, एमिति फुलेई देले आकाश खसी पड़िबो जे। आउ अझट करना। अरे संज हेबो, मु भी खाइनी कि बौली धौली खाई नांती एपर्यंत। तू तो जानू तोते सबुदिन खुआई सारी तो गुलु गुलु ओठ तले जहा टिके लागी थाए ताकू मु सोनामा, सोना बौली, धौली पाई सारिला परे आमे समस्ते खाऊ। अरे आमे सिना मनीष भोक टिके सहीजिबु, किंतु पशुगुड़ा भोक कौन सही पारिबे कि? बौली सकाळु खाइनी, सेथिपई बोधुए थनरे क्षीर नाही। धौली मुंड मारी मारी ता थनकू दरज करि सारिलाणी क्षीर मुंदे पाई। हाँ, 2 मासर छोट छुआटे, से बा आउ कौन भोक संभाली पारिबो कि? हौ जा, तो राग जा मो ऊपर सुझेइबु पछे, आगे टिके खाइदे ना मणिमा। बिसुनी, ए बिसुनी, तू ए कौन एमिति कही चलीथिबु ना मते खुआई देबु? मोते भी बहुत भोक लागिलानी रे। तू तो मते ए पर्यंत खुआई दउनु, आउ कहूचु अइलु अइलु टिके पाखकू। अरे मोर कौन गोड़ अछि जे तो पाखकू चली जीवी? खंडे दूर बसी कहूचु खाइदे खाइदे, आ टिके कर, मुह काई फुलेइचु। ए बिसुनी, अरे तू क्यों भावना राइजर अछु? तू तो सेमिति कही चलीचु। मु तो केते बेलु अनै बसिथिली, तू केते बेले आसीबु? अरे मते बहुत भोक लागिलानी रे, दे मो पाटिरे तो अंटीर डाहाण पाखरे जो कोली अछि ताकू दे। बहुत सुआदिया से कोली, मते बहुत भल लागे। दे रे। हाँ, आउ गोटे दे। तू खाइनु परा, नेउनु, तू भी गोटे ने। हे बुआ, की पाप कथा कहूचु तू मणिमा? ई परा महार्ग, तोते मो अइठा खुआई कौन नर्ककू जेबी? अरे तू चुपचाप बसी आ कर, एमिति हलुचु झुलुचु काईकी? आज कौन रथयात्रा कि पहंडी हेउचु? आहा, ये कौन मणिमा? तो हाथरे रख तो बहुची, केमिति खंडिया हेला मो मणिमार हाथ। मु एबे कौन करिबी? काहे तू एमिति होउचु कहिलु? हाथ केउठी खंडिया कलु?
ଆରେ ନା ରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଥଲଥଲ କୋଳି ପାଇଁ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ବୁଦା ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଶି କଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁ ହାତ ପୂରାଇ ଦେଲୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ତୋ ଆଖିରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ହାତ ତୋ ଆଖି ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେ କଣ୍ଟାଟା ମୋ ହାତରେ ପଶିଗଲା। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ବିଶୁନିରେ ତ ଆଖି କିଛି ହୋଇନି। ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ଖାଇବି, ଭଲରେ ରହିବି, ଭଲରେ ଶୋଇବି ତାହା ଭାବିବା ଛଡ଼ା ତୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଜାଣୁ? ସେଦିନ ସେମିତି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖୁଆଇବୁ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଗଲୁ ଯେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ିରେ ଚୋଟଟେ ମାରିଥିଲୁ। ରକ୍ତ ବହୁଥାଏ, ତୁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ। ସୁନା ମା ସୁନା ଦେଖି କେତେ ଯେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ରେ। କି କଥା କହୁଛୁ ମନିମା? ତୁ ଏଠି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ, ତୁ ଏଠି ବସି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ବୁଦା ମୂଳକୁ ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ପାଗଳା ପରି? ତୋର ହାତ କେତେ ବଡ଼ ଯେ ଏଠି ବସି ସେଠିକି ପାଇଗଲା? ତୁ କ'ଣ ଯେ କେତେ ବିଷମ କଥା ସବୁ କହୁ। ମୋ ପରି ମୂର୍ଖ କ'ଣ ବୁଝିବ କହିଲୁ? ହଁ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ସିନା ମୂର୍ଖଟା, ସାରା ଦୁନିଆଟା କ'ଣ ମୂର୍ଖ? ଦୁନିଆ ସାରା କ'ଣ ମିଛ କହିବେ? ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତୋତେ ସମସ୍ତେ ମହାବାହୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଥୋକେ ଡାକିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଥୋକେ ଜଗତର ନାଥ, ଆଉ ଥୋକେ କାଳିଆ। ଛାଡ଼େ ନା, ଯିଏ ଯାହା ଡାକୁ, ତୁ ତ ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ନିଶ୍ୱାସ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏବେ ସେପଟେ ବଉଳି ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଲାଣି। ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳଠାରୁ ସେ ହମ୍ବାଳି ହେଉଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଶ୍ରୀମୁଖ ଲାଗି ଫଳ ହେଉ ବା ମୂଳ କି ଖେଚିଡ଼ି କି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ତା ପାଟିରେ ନ ଲାଗିଛି। ବିଶୁନି, ଯିବୁ ତୁ? ହଉ ଯା। ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କିସ ମଣିମା? ଆରେ ମୋ ହାତରୁ ପୁରା ରକତ ବାହାରୁଛି। ତୋର ସେ ଗାମୁଛାକୁ ଟିକେ ଚାପିକି ରଖିଦେ ଏ ରକତ ଉପରେ। ଛାଏଁ ଛାଏଁ ରକତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏ ମନିମା, ମନିମା, ତୁ ତ ଗୁଣ ଛାଡ଼ିବୁନି ରେ। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତୋର ହାତର କଷ୍ଟକୁ? ତୋ ରକତ ଦେଖିପାରିବିନି ବୋଲି ତ ମୁଁ ତୋ ହାତ ଆଡ଼େ ଅନାଉ ନଥିଲି। ପୁଣି ସେଇ କଥା ପୁଣି କହୁଛୁ ଯେ ସେଇ ରକତ ଜାଗାରେ ମୋ ଗାମୁଛାକୁ ଚାପିକି ରଖିବାକୁ। ତୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ରେ ମୋତେ କନ୍ଦେଇଲେ? ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି କି ସହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଏପଟରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଉଛି, ଦେଖା ତୋ ହାତ ମୁଁ ଚାପି ରଖୁଛି ମୋ ଗାମୁଛାରେ। ଓହୋ ବିଶୁନି, ଆରେ ତୁ ସେପଟକୁ ଅନେଇ ତୋ ଗାମୁଛାକୁ ମୋ ହାତ ବଦଳରେ ମୋ ପେଟରେ ଚାପି ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ ପରା ମନବୋଧ କରି ପେଟେ ଖାଇଲି। ଆରେ ମୋ ପେଟକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରିଛୁ, ପେଟଟା କାଟୁଛି ରେ। ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଅଛି କି ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବି? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମହାଶୂନ୍ୟର କିଛିକାଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଏହିପରି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦା ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବୋପରି ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କାମନା କରି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ